Hi guys, welcome to Ship House Batuan. Ay taring mga souvenir guys. Hilid lang. Matay daghang souvenirs guys. Di anay mga bracelet, sing-sing, earrings, and also ang ref magnet na to. Natay I love Tarsier. Bohol. Guys. Model. Guys. Na 3 for 100, 6 for 100. And naputay mga kalo guys. Wow. Na kailain siya color guys. Kailain po siya design. 100 kapin lang na siya guys. 120 pesos only. Ang ganda. Flower. Kana Korean style na hat. Pati likod oh. Parang may ribbon. Na guys. Hinsayon na tong model. Naghantag color kapilian guys. Humili lang ta, mumuklat-lat lang ta diri. Napo sila yung mga necklace. Na guys. Nang special jud diri guys kaning mga inani with Ship House nga logo with the Angkor na siya ref sa likod. Yan siya guys. Pang souvenir lang guys. Tapos siya barko. Na guys oh. Ref magnet. Yan kani. Apa guys. Kana siya guys. Mga kwintas guys. Mas niya ni mas daghan kayo sila og kuan. Puro Angkor na lang. Angkor tanan. Pirate. Napo siya silver guys. Napo sila kuan lang. Plain nga mura siya rectangular. Napo yung mga anklet. Bracelet, anklet. Tapos sila yung murag chain. Asya guys. Tapos sila yung mga pencil. Pencil. Flute money. Then napos sila yung pen. Mga ball pens. Asya guys. Ano guys. That's all for today guys. Bye-bye. Thank you for watching.